مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون وقل ربي اغفر لي وارحمها وأنت خير الراحمين فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إني أثبت منك في نعمة وعافية فمن نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أثبت منك في نعمة وعافية وستر فمن نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أثبت منك في نعمة وعافية وستر فمن نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أثبت أشهدك وأشهد عمل رزقك لك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحده لا شريك لك وأن سيدنا محمد عبدك ورسولك اللهم إني أثبت أشهدك وأشهد عمل رزقك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت لا شريك لك وأن سيدنا محمد عبدك ورسولك اللهم إني أثبت أشهدك وأشهد عمل رزقك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحده لا شريك لك وأن سيدنا محمد عبدك ورسولك اللهم إني أثبت أشهدك وأشهد عمل وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسك بالعروة الوثقى لا انقسام لها والله سميع عليم
آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع العليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع العليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 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 اللهم إني أسألك من فجاة الخير وأعوذ بك من اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أقول لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الحمل والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم فرج من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى دين نبينا محمد
محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم بك أسبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وعليك النشور أسبحنا والحمد لله والحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده اللهم أسبح بي من نعمة أو بحديث فمنك ولا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك سبحان الله وبحمده وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك سبحان الله عدد ما هو خالق الحمد لله عدد ما خلق في السماء الحمد لله عدد ما خلق في الأرض الحمد لله عدد ما بين ذلك الحمد لله عدد ما هو خالق لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك لا إله إلا الله عدد ما هو خالق الله أكبر عدد ما خلق في السماء الله أكبر عدد ما خلق في الأرض الله أكبر عدد ما بين ذلك الله أكبر عدد ما هو خالق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة في كل لحظة أبدا عدد قلبي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلى الله بسم الله ما شاء الله لا يسوق
فأسوأ إلى الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلى الله بسم الله ما شاء الله لا يرسل أسوأ إلى الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلى الله بسم الله ما شاء الله لا يرسل أسوأ إلى الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتشفع بها القلوب وتلين بها الصوب وعلى آله وصحبه عدد كل اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتشفع بها القلوب وتنطلق بها الأصوب وتلين بها الصوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتشفع بها القلوب وتنطلق بها الأصوب وتلين بها الصوب وعلى آله وصحبه صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتسلو بها القلوب وتنطلق بها الأصوب وتلين بها الصوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كريم الآباء والأمهات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كريم الآباء والأمهات اللهم صل على سيدنا محمد كريم الآباء والأمهات اللهم صل على سيدنا محمد كريم الآباء والأمهات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كريم الآباء والأمهات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كريم الآباء والأمهات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كريم الآباء والأمهات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كريم الآباء والأمهات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كريم الآباء والأمهات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كريم الآباء والأمهات صل وسلم على سيدنا محمد كريم الآباء والأمهات في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم للحادث الأمين
على سبيل عصيان ذي الحسن مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منغرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نبينا محمد اشهد ان لا اله الا الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وذريته وآل بيته ونخص الامام الكتاب الامام ابو حميد محمد بن الغزالي نفعنا وصلى عليه من بعد رحمه وسلم وسلم ونخص الوليد الحبيب علي بن عبد الله بارك الشفاء بنت علي بن الحسن وسلم وسلم وفرد من الله يريد درجة في الجنة ويرد علينا من بركاتهم وأسرارهم ونورهم وعلومهم ونفخر به ودنيا الآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما تعليما وتذكرا والتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى دلت على الخير وابتغاء وجه الله ومرضته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Nomor 24 pertengahan doa. Allahumma inni as'aluka imanan khalisan daiman yubashiru qalbi wa yakinan sadikan. Doa ini kita baca di waktu kita selesai melakukan sholat sunnah qoblal fajri. Ya. Jadi doa ini sangat panjang sekali doa ini ya. Doa ini yang diajarkan oleh salafun saleh bagi orang-orang dahulu, orang-orang soleh dahulu. Doa ini dibaca sesudah kita melakukan sholat 2 rakaat qoblal fajri atau sebelum melakukan sholat subuh. Jadi 2 rakaat baca doa ini. Allahumma inni as'aluka, Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya kami, as'aluka kami meminta kepadamu ya Allah,
imanan khalisan, iman yang ikhlas, yang murni ikhlas. Kami meminta kepadamu ya Allah iman yang ikhlas, ya, mukhlis. Amalan itu yang diterima, segala amalan perbuatan ibadah ya yang kita lakukan gampang diterima oleh Allah kalau diiringi dengan ikhlas. Sedekah ikhlas diterima, ibadah ikhlas diterima. Sampai berangkat dari rumah, duduk di majelis mulia ini ikhlas diterima. Makanya dikatakan, maka ulama lain mengatakan bagaimana kalau kau punya ilmu, amalkan ilmu dan amalkan dengan cara ikhlas. Al-ilmu yu'mal wal amalu bil ikhlas. Ilmu diamalkan tapi dengan ikhlas. Kenapa? Kalau ilmu diamalkan dengan ikhlas, maka Allah akan berikan ilmu itu dengan ilmu yang berkah. Ya, jadi kita meminta doa ini kepada Allah. Ya Allah, kita baca doa ini dan meminta kepada Allah supaya kita diberi iman dengan ikhlas. Jadi kuncinya ibadah itu diterima oleh Allah. Ibadah salat, ibadah sedekah, ya, kuncinya ikhlas. Kalau tidak ikhlas tidak diterima sama Allah. Sampai sedekah, ya, sedekah berupa uang, berupa barang, atau berupa apa, sedekah ikhlas diterima sama Allah. Kalau orang-orang dulu itu sangat ikhlas, ya. Diriwayatkan ada satu ulama besar, beliau memakai baju, ya, pakai baju, disenangi sama orang baju ini. Orang dulu, ya, orang dulu disenangi sama orang baju itu. Ya Syekh, saya senang sama bajunya kau Syekh. Dilepas baju itu dikasihkan. Orang dulu seperti itu. Saya senang sama bajunya antum Syekh. Dibuka bajunya dikasihkan nih. Orang-orang dulu seperti itu. Kalau sekarang kita dimintai aja sudah berat mau ngasih. Ya. Kalau orang dulu ini bajunya, barangnya disenangi sama orang, langsung dibuka dikasihkan. Saya senang ini, saya miliknya sampean ini kok bagus, saya senang, ambil. Orang-orang dulu seperti itu. Kalau sekarang masih mikir-mikir, ya. Mungkin ada sekarang ini tapi tidak banyak, 1-2. Amin. Jadi apa ikhlas? Ikhlas itu amaliyah karena Allah, itu ikhlas. Paham ya? Sampai ngaji, duduk di majelis taklim, ikhlas. Biarkan sampai tidak punya kitab, tidak apa-apa, dengarkan. Kun aliman, kata Nabi, jadilah kau orang alim. Au muta'alliman, atau orang yang mengajar. Au mustami'an, kau tidak bisa ngajar, tidak bisa jadi alim, tidak bisa jadi orang alim, tidak bisa ngajar. Au mustami'an, dengarkan aja, kata Rasulullah. Au hibban lahu, tidak bisa dengarkan, cinta, ada cinta, kata Nabi. Senang sama majelis ilmu, senang sama ilmu. Wa takun khamisan, jangan kau jadi yang 5 ini. Apa 5? Ya, tidak alim, tidak mau belajar, ya, tidak mau mendengarkan, tidak cinta. Fatahanlah, jangan kau jadi yang 5 ini, kata Nabi Muhammad. Fatahanlah, maka tidak ada harapan orang itu. Jelas ya? Ikhlas. Apa ikhlas ini? Amaliyah karena Allah. Sampian sedekah karena Allah, sampian ibadah karena Allah, salat karena Allah. Tapi kalau karena ini, karena itu selain Allah, maka dinamakan riya. Paham ya? Riya. Apa riya? Liyawraunas, kepingin dilihat sama manusia. Kalau kita dilihat amaliyah sama manusia, tidak ada sedikit pun di dalam hati kita kepingin pujian, sanjungan, ya, maka bukan riya namanya.
dilihat sama orang. Tapi hati kita tidak ada, tidak kepingin ini, tidak kepingin itu. Paham ya? Ini yang diminta oleh orang-orang dulu, doa, Allahumma inni as'aluka imanan khalisan. Ya Allah, kami meminta kepadamu, jadikan iman kami dalam keadaan ikhlas. Iman yang langgeng, ya, langgeng terus menerus. Iman ini terus menerus sampai iman itu saya bawa mati, ya Allah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Katakan ya, dikatakan di Al-Qur'an, Allah mengatakan jangan kau mati kecuali membawa iman dan Islam. Iman, iman. Yubashiru qalbi, yang menyenangkan ya iman tersebut qalbi terhadap hati kami. Ini doa. Wa yakinan, dan juga yakin iman dalam keadaan yakin Allah memberi rezeki, Allah sangat cinta, Allah yang menyukupi, yakin. Sadikan hatta a'lama annahu, sampai kami tahu annahu, sesungguhnya pekerjaan ya atau amaliyah la yusibani, yang tidak mengena atau menimpa ini kepada kami illama, kecuali sesuatu katabtahu, yang memastikan ya, yang memastikan siapa panjenengan ya Allah terhadap ma li, untuk. Jadi semua apa yang terjadi kepada kita ini ketentuan Allah ya. Apapun yang terjadi kepada kita ini ketentuan Allah. Orang mati dalam keadaan tidur, ketentuan dari Allah. Allah ngasih rezeki sama kita, bisa beli rumah, itu ketentuan dari Allah. Paham ya? Ada orang yang cinta kepada majelis, orang yang tidak cinta sama majelis, itu semua ketentuan dari Allah. Makanya kita untung kalau kita ini masih diberi kesempatan oleh Allah cinta di dalam kebaikan, cinta kepada kebaikan, senang kepada ilmu. Untung kita ini. Paham ya? Pagi-pagi dingin, ya. Mendung, kadang perjalanan dalam keadaan gerimis, tapi kita cinta, untung kita ini Allah. Dan ini tidak bisa kita tebus dengan dunia ya. Tidak bisa. Ini nikmat yang luar biasa. Dan ini ketentuan sama Allah, dicatat kalau pagi ini sampai ngaji, ada ketentuannya dari Allah. Semua apa yang kita lakukan ketentuan sama Allah, ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dikasih rumah, ketentuan dari Allah. Sudah Allah ini rezekinya. Makanya kita ini kalau sudah dikasih rezeki sama Allah segini, ya itu sudah takarannya. Jangan tamak kita ini. Paham ya? Kok sampean 1.000, aku kok 50.000. Berarti ketentuan kita ini dikasih rezeki 50.000 oleh Allah. Mereka yang 100. Kan belum ya? Ini semua ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakit, ketentuan dari Allah. Orang mati dalam keadaan tidur, ada orang mati tidak sakit, ya. Ada orang mati keadaan tabrakan, ada orang mati jalan duduk langsung mati. Semuanya apa yang menimpa kepada kita ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita harus menyukuri itu. Tidak boleh kita. Makanya kita ini diajari oleh Nabi Muhammad, tatkala kita ini mendapatkan satu musibah, tidak boleh ngeresuloh kita, karena semua ketentuan dari Allah. Musibah yang terbesar adalah kematian, kata Nabi Muhammad. Musibah yang paling besar mati. Bukan musibah yang paling besar ini sakit dan mati. Ya, idza asabatum fi musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Apabila menimpa kepadamu satu musibah, maka ucapkan sesungguhnya semua ini dari Allah dan kepada Allah kembali. Jelas ya? Tak boleh. Kalau kejadian musibah itu kematian kepada kita, tidak boleh kita ini bersuruh. Loh, ini hidup sekarang kok mati, tidak boleh. Apalagi sampai menjerit-jerit, tidak boleh. Tidak boleh. Lihat anaknya meninggal, lihat ibunya meninggal, atau lihat bapaknya meninggal, atau lihat istrinya meninggal, menjerit-jerit. Oh, saya nggak terima. Tidak boleh. Karena itu ketentuan dari Allah. Paham ya? Yang penting kita ibadah minta sama Allah. Ini tugas kita. Paham ya? Ini tugas kita minta sama Allah. Tuh, masyarakat oh berarti kurang mintanya kita. Oh ini aku mintalah kau kepadaku, aku pergi apa yang kau minta tak kasih. Kalau kita ini minta sama orang, satu kali dikasih, dua kali mungkin masih dikasih muring-muring sama orang itu. Tapi kalau minta sama Allah, kalau kita ini minta sama Allah, malah tambah senang Allah Ta'ala ini. Berarti orang itu butuh sama Allah. Kalau kita minta sama orang, sekali, dua kali dikasih, tiga kali sudah mulai muring-muring. Apalagi sampai berkali-kali, mungkin marah orang itu. Kerja sampai jangan minta dong. Marah. Tapi kalau Allah, semakin kita minta kepada Allah, semakin Allah Ta'ala cinta sama orang itu. Kenapa? Karena orang itu masih butuh sama Allah. Jelas ya? Tidak boleh. Apa yang terjadi kepada kita tetap kita syukuri. Apapun itu. Ya, syukur. Karena ini ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh saya, Beb, orang itu bisa beli mobil, Beb. Orang itu bisa beli sepeda motor, Beb. Kenapa saya kok ngasih sepeda motor, Beb? Dari apa ini? Ya, mungkin mintanya, mungkin ibadahnya. Mintanya kurang, atau di dalam hatinya ya tidak ikhlas. Misal contoh, ada orang beli mobil, dia merasa hasut. Mungkin seperti itu, Allah tidak ngasih. Jelas ya? Jadi semua adalah ketentuan dari Allah. Tugas kita ibadah dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah, jangan minta tok ibadah. Ya, iya karena na'budu wa iya nasta'in. Kepadamu aku menyembah, ya Allah. Nyembah dulu, ibadah dulu. Wa iya karena nasta'in, dan kepadamu aku minta tolong. Ibadah dulu baru minta sama Allah. Jangan minta ibadahnya di nomor dua kan. Ya lu, tapi tidak kasih mobil, ya Allah kasih rumah, ya Allah kasih kecukupan rezeki, tapi tidak seolah ada ibadah, tidak dikasih sama Allah. Makanya di kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nyembah dulu baru minta sama Allah. Alayya kepada kami, waradini, dan mudah-mudahan kau ridhani kepadaku ya Allah, bima sebab sesuatu qasamtahu yang memberi siapa panjenengan ya Allah, qasamtahu yang memberi siapa dirimu ya Allah terhadap ma li untukku. Allahumma ya Allah ini as'aluka imanan, ya Allah ini doa ya, doa. Allahumma ya Allah ini kami, Allahumma ya Allah ini sesungguhnya kami as'aluka meminta kami kepadamu ya Allah imanan, iman shadiqan yang betul, yang benar, wa yakinan, dan yakin laisa yang tidak ada ba'dahu sesudahnya, kufrun yaitu kekafiran. Jadi kami ini meminta iman kepadamu, jangan sampai kami ini sesudah itu menjadi orang kafir. Kenapa kok doa ini seperti ini Habib, yang perlu kita baca Habib sesudah sholat? Karena kata Nabi bakal datang di akhir zaman. Perhatikan ya, apa kata Nabi? Akan datang di akhir zaman itu umatku, kata Nabi, pagi dalam keadaan iman, sore sudah menjadi orang kafir. Itu akan terjadi di akhir zaman nanti. Umatku pagi iman, sore kafir, sore iman, pagi kafir. Akan terjadi kata Rasulullah. Makanya doa ini
Ya, kalau kita baca sesudah melakukan sholat 2 rakaat qabla al-fajr, maka kita diamankan, ya, iman kita ini tidak sampai banyaklah orang, ya, orang Islam tergiur dengan ini dan itu, akhirnya masuk agama di luar Islam. Banyak. Ya, hati-hati. Ini akan terjadi, kata Nabi Muhammad kepada umatku pagi iman, sore sudah menjadi kafir. Allah wa iyadu billahi min dzalik. Mudah-mudahan diselamatkan kita, ya, iman kita, akidah kita. Wa as'aluka, dan kami meminta kepadamu ya Allah rahmatan, satu rahmat, anala yang mendapatkan kami biha sebabnya rahmah, syarafa karamatika, kemuliaan karamatika, yaitu kemuliaanmu ya Allah. Mudah-mudahan kami mendapatkan rahmat, ya, yang kami dapatkan rahmat itu dari kemuliaanmu ya Allah. Allah. Rahmat itu apa? Kasih sayang dari Allah. Paham ya? Salat, zakat, puasa, sedekah, amaliyah saleh, semua dilakukan. Allah kalau sudah ngasih rahmat sama orang-orang itu, apapun yang kita minta dikasih. Kalau Allah Ta'ala cinta sama kita, apa yang kita minta dikasih. Paham ya? Bagaimana caranya Habib supaya kita mendapatkan kasih sayang dari Allah? Ibadah, jauhi larangan Allah. Melakukan perintah Allah, melakukan perintah Allah, menjauhi larangannya Allah. Apa perintah Allah? Salat, zakat, puasa, apa lagi? Banyak amalia, ya, yang baik banyak. Dan menjauhi larangannya apa? Maksiat. Maksiat seperti apa? Maksiat sama Allah, yaitu meninggalkan salat. Maksiat sama Allah, disuruh sedekah dan sedekah, itu maksiat sama Allah. Dan kita ini diajari seperti ini sama orang-orang dulu, ulama-ulama dulu, supaya kita ini jadi orang yang selamat. Paham ya? Jadi orang selamat. Selamat apa? Selamat dunia sampai akhirat. Diajari seperti ini. Doanya, pocong doa ini, supaya kau menjadi orang yang selamat. Doa. Jadi misalnya kita ini ibadah sama minta sama Allah, selebihnya terserah Allah. Tapi kalau kita tidak mau ibadah, tidak mau minta, kacar-kacir kita ini. Paham ya? Hidup kacar-kacir. Di sini kacar-kacir, rezekinya sudah tidak teratur. Kita lupa sama Allah, sudah tidak ibadah. Paham ya? Jelas ya? Ibadah, minta sama Allah. Wa as'aluka fi dunya wal akhirah, di dalam dunia dan akhirat, kemuliaan dunia dan akhirat. Yang minta mulia sama Allah. Ada satu doa, sering doa ini dibaca oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Apa doa itu? Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal ghina wal afa wa husnal khatimah. Ya. Allahumma inna nas'aluka huda. Allah ya Allah, kami meminta huda, petunjuk. Wa tuqa, dan ketakwaan. Wal ghina, dan kekayaan. Kaya apa, Ben? Tak kaya dunia atau kaya hati. Ya, kaya badan ini, badan dikasih cukup. Ya, mata ada, telinga ada, mata bisa melek, ada mulut, ada hidung, semuanya fungsi, tangan, kaki semua. Kaya kita ini. Kaya itu nggak harus dunia banyak. Apa kata ulama? Rinan nufus wal kafa, fa in abad fa jami'u ma fil ardi lam yakfi. Yang kata ulama, rinan nufus, kaya badan, kafa cukup. Kaya badan bagaimana? Badannya lengkap, ada tangan, ada kaki, ada mata, ada hidung, ada mulut, ada telinga,
semuanya berfungsi. Mata bisa melihat, mulut bisa bicara, telinga bisa mendengarkan, hidung bisa mencium bau-bauan, mulut bisa bicara, kaki, semua komplit badan ini. Cukup katanya. Kau sudah soke, kata ulama. Kita ini sudah kaya, cukup badan ini lengkap badannya gini. Fa in abad fajami'u ma fil ardi lam jafiha. Kalau dia itu melihat badannya sudah lengkap tapi tidak merasa cukup dirinya, tidak merasa kaya dirinya, maka meskipun bumi ini ya disendiri, ditapangi sendiri, dideweni, tak bakal cukup gitu. Paham dong ya? Makanya sesuatu apapun pemberian dari Allah harus kita syukuri. Sampai dikasih rezeki 10, syukurono, syukur, terima kasih ya Allah. Dikasih rezeki 50.000, terima kasih ya Allah. 100.000, terima kasih ya Allah. Janji Allah, lek wong syukur nang aku, siapa orang yang bersyukur kepadaku apa yang aku berikan kepadanya, ya maka aku tambah kenikmatan itu. Kita hamba sama Allah. Kita teruskan, Allahumma inni as'alukal fawzah indal liqa was sabra indal qada. Allahumma ya Allah, kami ya Allahumma ya Allah, inni kami, sesungguhnya kami, as'aluka kami meminta kepadamu ya Allah, al-fawzah, keberuntungan. Ya, fawzah, keberuntungan, kebahagiaan. Indal liqa, kelak apabila bertemu denganmu ya Allah. Kami meminta keberuntungan ya bila bertemu denganmu ya Allah. Ini keberuntungan yang sangat besar bagi hamba Allah apabila kelak kita bisa bertemu dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak berbentuk ya. Allah tidak berbentuk. Seperti apa Allah itu besok? Ya, Allah tidak berbentuk. Allah Ta'ala bukan bentuk seperti ini atau seperti ini. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak berbentuk. Paham ya? Jadi nikmat tuh, Allah itu seperti apa? Kalau sudah ketemu Allah, ini Allah seperti ini. Ya Allah, Jalla Jalaluhu ini maha agung, maha mulia. Allah seperti ini. Nikmat yang paling besar ya, dan keberuntungan yang sangat besar bagi hamba apabila kelak ya di alam akhirat kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini doanya ya, Allah kami meminta keberuntungan, yaitu bisa bertemu denganmu ya Allah, wasabra, dan kesabaran, indal qada, indal qada, apabila dihukumi, artinya dikasih satu ujian sama Allah, sabar. Dikasih cobaan, sabar. Ya, wasabra, dan kesabaran, indal qada, di waktu dihukumi, artinya dikasih cobaan sama Allah, sabar. Kasih sakit, sabar. Ya, rezeki dikasih ini, sabar. Ya, difitnah, sabar. Dicaci maki, sabar. Loh kok sabar kalau gitu? Ya kita harus jadi orang yang sabar ya. Apalagi kita mikir kalau kita ini pernah disalih sama orang, kalau kita dicaci maki sama orang, pikir ya Allah, saya harus berusaha menjadi orang sabar. Barangkali dulu saya pernah hina orang, sekarang dihina sama orang. Barangkali saya dulu pernah ganggu orang, sekarang diganggu sama orang. Maka sabar. Ya, sabar, dan juga sabar apabila kita ini mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan muring-muring ya. Masih sakit ngaku. Ya. Berusaha lah. Nabi Muhammad ini, kita punya Nabi ini sangat hebat. Ya, Nabi Muhammad ini hebat. Kenapa kok hebat? Wah, ujian bertubi-tubi yang Allah berikan kepada Nabi, sabar. Ya, diuji ini ya Allah. Abu Lahab, Abu Jahal, pamannya sendiri benci sama Nabi, mau membunuh Nabi. Ada satu riwayat, Abu Jahal ini bikin ceklongan. Apa ceklongan bahasanya? Hah? Bikin lubang ya di depan rumahnya, yang dalam, sangat dalam.
Ya, Abu Jahal ini bikin, ini pamannya Nabi, saudara abahnya. Cuma tidak kasih hidayah, sama tidak dapat hidayah. Orang Yahudi, ya bukan Islam, benci sama Nabi. Di lubang yang begitu dalam, selesai ditutupi sama Abu Jahal, sama kaum-kaumnya, tutupi. Aku tak undang Muhammad, katanya. Saya undang ponakanku Muhammad. Nanti Muhammad ini kalau sudah datang ke sini, tak suruh lewat, akhirnya tertusuk mati Muhammad. Saking bencinya sama Nabi. Kalau kita dicoba mungkin sakit. Nabi Muhammad, ya, diuji sama Allah, pangannya sedih. Allah, bikin lubang Nabi. Habis itu selesai ditutupi. Artinya disamarkanlah kalau ini seolah-olah tidak ada lubang gitu, bikin jurang yang begitu dalam. Nabi Muhammad diundang, Muhammad ayo datang ke rumah. Datang Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu luar biasa akhlak, ya. Meskipun sudah Abu Jahal pamannya begitu benci, tapi Nabi tetap hormat. Hormat Nabi. Selesai diundang, datang Nabi Muhammad, cuma dibisi sama malaikat. Muhammad, hati-hati. Apa Jibril itu di depannya kau ada jurang itu. Hati-hati, hati-hati. Hati-hati Nabi Muhammad. Ya, karena Nabi Muhammad ada asistennya, ya. Ayo sini Muhammad, ayo sini, kata Ujar. Ayo terus maju, ayo masuk, kata. Diam Nabi Muhammad. Akhirnya saking memaksa-maksanya sama Nabi Muhammad, Abu Jahal sendiri lupa kalau di depannya ada jurang gitu. Akhirnya langkah-langkah ke depan, Abu Jahal sendiri yang merosok masuk ke dalam, jatuh ke dalam, masuk ke dalam. Tolong. Anak buahnya sudah bikin tampar, ya ngasih tampar. Dalamnya 10 meter, dikirim 10 meter kurang. Dikasih 20 meter, masih kurang dalam, gak nyampe tampar itu. 30 meter, gak nyampe. Loh, berapa meter? Saya tadi 10 meter kok. Gak nyampe. Kasih 50 meter, gak nyampe. Tampar. Subhanallah. Akhirnya Abu Jahal bilang, Muhammad, ayo bantu aku. Ayo bantu aku iman, mau iman sama kau. Ayo kalau kau bisa nolong aku mau iman sama, mau masuk agamamu. Lalu Nabi Muhammad mengulurkan tangannya. Tangannya Nabi dimasukkan ke lubang. Ayo pegang tanganku. Ini 50 meter gak nyampe tampar. Nabi Muhammad mengulurkan tangannya. Ayo pegang. Hebat Nabi Muhammad. Rasulullah Muhammad. Iya, hebat. Mencoba sama dia. Nyampe di atas, hebat kau Muhammad, ilmunya kau punya ilmu sihir ya, kata. Belum dapat hidayah dari Allah. Meskipun sudah ngomong seperti itu, tetap tak dapat hidayah sama Allah, mati dalam keadaan kafir. Jelas ya? Nah, makanya kita ini minta kepada Allah supaya kita ini dijadikan orang yang sabar apa yang sudah mendapatkan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sakit sabar. Kalau orang itu sakit sabar, matinya syahid. Paham ya? Sakit sabar orang itu mati syahid. Tapi kalau dikasih sakit murid-murid, kurang ajar orang ini. Gak ingat sama sekali sama Allah. Wa manazila syuhada, dan tempatkan kami ya Allah syuhada dalam keadaan mati syahid. Atau tempatkan kami ya Allah mati dalam keadaan syahid. Sabar mati syahid. Wal aisyu syuhada, dan juga kehidupan banyak-banyak keuntungan.
Jadi kami ya Allah meminta kepadamu kehidupan yang beruntung, bukan kehidupan yang rugi, bukan kehidupan yang celaka. Kami meminta kepadamu kehidupan yang beruntung. Jelas ya? Wasabra, dan juga sabar ala ada terhadap musuh-musuh, orang yang benci sama kami ya Allah. Mudah-mudahan kami dijadikan orang yang sabar. Kalau kita ini hidup di tengah-tengah masyarakat, pasti ada aja ujian. Paham ya? Tetangga, ya kadang aman dari tetangga depan, tetangga belakang. Pasti jelas ya, pasti. Apalagi orang yang paling dekat sama Allah, pasti ada ujiannya. Paham ya? Diuji sama Allah dari musuh-musuh ini. Ya, orang yang dekat sama Allah pasti dapat ujian. Orang yang ahli ibadah pasti dapat ujian dari musuh-musuhnya Allah. Nabi Muhammad, orang yang dekat sama Allah, ya, dapat, masih punya musuh. Artinya banyak orang yang memusuhi Nabi Muhammad. Orang sudah dekat Nabi ini, orang yang paling dekat sama Allah, masih banyak musuh. Musuhnya banyak, orang yang tidak cinta sama Nabi masih banyak. Wa murafaqatan al-anbiya, dan bersama, ya, bersama al-anbiya, orang-orang anbiya, para nabi maksudnya. Ya, jadi kedudukan, kemuliaan, kehidupan yang mulia, dan juga sabar terhadap musuh-musuh, dan juga bersama para nabi-nabi Allah. Allahumma inni anzal bika hajati. Allahumma ya Allah, inni, kami meminta, anzil, tempatkan kami, bika, sebabmu, hajati, hajat kami. Wa in dha'fa ra'ya, wa in dha'fa, apabila dha'fa, apes, ra'ya, pendapatku, wa qasru amali, dan sedikit atau mudah amali, amalku, faftaqartu, yang mengharap-harap diriku, ila rahmatika, terhadap rahmatmu, mengharap rahmatnya Allah, mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa as'aluka, dan kami meminta, ya qadil umur, wahai yang menghukumi umur, banyak-banyak umur, wa ya syafi sudur, dan kehidupan fi sudur, di banyak-banyak hati, kama tajayyaru bi bainal buhur, antajirani min adabis sa'ir, kehidupan, wa yasafi sudur, dan kehidupan di dalam banyak-banyaknya hati, kama tajiru, seperti menyelamatkan dirimu, bainal bujur, antajirani, supaya menyelamatkan ni kepada kami, min adabis sa'ir, dari siksa sa'ir, neraka sa'ir. Wa min da'wati subur, wa min da'wati subur, dan juga wa min, dan dari dakwah doa,
min da'watil bil hilal minan nida'il hilal wal khasran, dari doa yang berkeberuntungan, wa min fitnatil kubur, dan dari fitnahnya kubur. Allahumma ma qasru anhu ra'ya wa dha'fu anhu amali wa la tablighuni tabni baini naini anhu amali wa lam tablighuhu naiti. Allahumma ma qasru anhu ra'ya wa dha'fu anhu amali ala ghairihi. Ini doa yang sangat panjang sekali, tapi kita ini sedikit banyaknya jangan lupa ya untuk membaca doa-doa selesai kita melakukan salat sunnah 2 rakaat. Kenapa Habib? Karena doa itu silahul mu'minin, pedangnya bagi orang mukmin. Silah, pedang. Lazia orang itu bisa selamat, hidup tentram, hidup nikmat apabila orang itu sering meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kami berizki, dikasih rezeki. Ya Allah, selamatkan kami, selamat. Karena apa? Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dienengkan ya. Makanya kita diajari oleh baginda Nabi ya. Sesudah kita melakukan salat, maka diajarkan kita untuk berdoa kepada Allah. Ya, doa minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ini doa ya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ini doa setiap kita melakukan ibadah salat 5 fardu. Dan mudah-mudahan doa ini bisa kita baca sesudah kita melakukan salat 2 rakaat sebelum melakukan salat subuh. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna lallagha asrafna fatub alaina tauba tasilu kulla hauba wasulana al-awradi wa aminir rawadi waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil hilali wa kulli dhil mahabba aw jiratin aw sabba والمسلمين أجمعين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عز تكبير وآله وصحبه لا تخصص والحمد لله في البدن والثناء والحمد لله في البدن والثناء. Allah bagi darajat di jannah yang dengan barakatihim al-Fatihah.